Ayan, maayong adlaw sa atong tanan, no? Ang ato ang verse karon kita sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. So, maigsoon ayo yung kalimot, no? Ang plano gid sa Ginoo is pauswagon ta. No? Tagaan ta nindot nga kaugmaon. So, bisag unsa man ang atong sitwasyon sa atong kinabuhi karon, hinumdumi jud sa kanunay nga ang Dios na ay plano sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. No, mo na nga atong isalig kaniya ang tanan itugyan. Siyempre, napud ta himuon, no? Bawat buhat sa atong mga kamot, ikang sa atong mga tiil, sa atong mga panguna-una, sa atong kasing-kasing, kailangan no atong isubmit diha sa Ginoo. Kay si Lord ang muhan-ay, ang muplastar sa tanan. Mo ginang giingon diha sa Proverbs, no, 3:5 nga sumalig ka kang Jehovah, no, og dili sa imong kaugalingong salabutan. So mana, no, atong itugyan ang tanan sa atong buhi nga Dios. Remember, bisan kung sa imong sitwasyon sa imong kinabuhi karon, pag si Lord na ang pabor nimo, walay bisan kinsa nga makaharang niana. Panalanginan ug pauswagon gyud kas Ginoo. God bless ug maayong buntag kanatong tanan.